On the final day of campaigning for the TTADC elections, the Takarjala constituency was marred by a brutal incident of violence that has left the local community in shock. On April 10, 14 women were reportedly intercepted and violently assaulted by individuals alleged to be BJP party workers. The victims who were targeted during the high-stakes final campaign push sustained various injuries. The details of the attack are particularly harrowing. One woman remains in critical condition following the assault. Shockingly, another assaulted woman is 2 months pregnant, leading to severe concerns for her and her child's health. On April 11, a high-level delegation of leaders visited the hospitalized victims at the Dhayarampara Primary Health Center to express solidarity and monitor their recovery. The visiting leaders included Gita Debarma, candidate for Pekwar-Jala Janmay Nagar constituency, MLA Manav Debarma and MLA Biswajit Koloi. The Pramotha candidate Gita Debarma have pointed out the stark irony between the ruling party's slogans regarding women's safety and the alleged actions of its BJP candidate for Takarjala, Nirmal Debarma, whom she accused of orchestrating the attack. Pulano Belekon Hambai, Chen media friends, Nini Nangkok Mani time, Chengor Mani Bagi, Tini 11 tarik April, যথারীতি চিনি 10 তারিখনো কনক্লুড থাকা চিনি ক্যাম্পেইন নির্বাচন ক্যাম্পেইন তিনি হাইপানো সংগ্রাস খাইনাপন মা খায়া ও জায়গা তিনি দয়রামপাড়া প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সং মা ফাইকা ঘটনাকে মিয়া তাকারজলানি চমুনি আজাগা কাইসা চিনি মাছ গ্যাদারিং তমানি আজাগাও চিনি 17 পেকওয়ার্ড জেলা জন্মজয়নগর কনস্টিটিউশন যেহেতু অ্যাটাচ বা আবো গানা ওবর আরো থানহানি থাংলাইমান বরকনো এমন খাইয়ে বুখা তখা ইভেন গুলি পর্যন্ত ককজাখা গাই চিনি বুড়ি রক তাবো জায়গা অ্যারাউন্ড 14 जना बुरै हॉस्पिटलाइज जा आबन बिसिङाव खरकसा बुरैके बेलेखेनो मेजर इनजुर जा बिनि मकल नुग्याङै तंहा ताबु ओंखाय बनो बेलेखेनो बुजाखा फिकुं बेकबोन बेलेखेनो बिनि पेनिं जा ताबु खरकसा बुरै तंगो बहंके स्वर्णलता दे बर्मा बहंके प्रेगनेंट चलि तंग बिनि 2 मास साइ चलि तंहा जाव बेसारा बनो पर्यन्त बरो याखालि हाइसि जे जों ब सोसाइटियाव तंग तंहा नायनायसि social media and बिसिंखि जारा नाय तंनेरो आंगोबो नापिल खायना मोजों जों ओ जागा सबका साथ सबका विकास होनाय दङो तेबो सावो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ओ जागा बोरै बोसारकनि परे बुमारकनि परे अबा के जे निर्यातन खालामनि पृथ्वी साका अबहाय घटना खुबै कम खानाय मातो अब बेलेखेनो दिक्कतजनक बेलेखेनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो मैटर नो ते आं स्ट्रंगली अबां डिमांड खायना मोजों अबन जस्टिस माना नांनाय हेच बरि रक 14 जना हायतिनि नकनि बुमारक अबा हायके चलारक बुजागै बीजेपी खायनाय बीजेपी पार्टी खायनाय रक बुजागै नैनि बरंनो संपूर्ण रूपे मदद दिथागा सब बीजेपी नि कैंडिडेट निर्मल देव बर्मा बिनि मदते बिनि नग तंगतै आ बरि चिनि बरि रकनो अबा हायके जे बुमानि अबनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो अबनो जस्टिस प्रॉपर जस्टिस मारनाय बरकनि सरि ताबु बेलेखेन चलियांगै दङ ओंखाय अबनो आं साना मोजों जोंनि हा कतनि प्राइम मिनिस्टार बता मुखलाय अबरनो नुगै बिनि बाहाय जाखा अब सांखे बनो सोंना मोजों तामुक तंखबो तामु प्रशासन चलिका हेसि त्रिपुराओ बीजेपी गवर्नमेंट चलि दङ भारतवर्ष बीजेपी गवर्नमेंट तामुङै बीजेपी गवर्नमेंट चलाकालि इनसिटि बरि रक अबा के हेनस तंगना नां अबा के हेरेस तंगना नां अबा के बुजगना नां आबनि जवाब से जों साना मोजों हायसि अब बेलेखेनो चालिया जोंनि प्रत्येकटा बुमा जोंनि खादुजा अबनि प्रॉपर जस्टिस जोंनो मारनाय ताबु इलेक्शन थांग्रा दं थानाय इलेक्शन परे फानो जदि ओ जे इनवॉल्व तंनाय रक निनि निर्मलनि उद्योगे बा बिनि कगबाय जे अबा के खायनाय रक बरनो बुतक खायनाय रक बरनो मारनाय एरेस्ट मा खायनाय उपयुक्त शास्ति बरनो मारनाय हेछि अब चिन बरियावनि दा During the visit, MLA Biswajit Koloi launched a scathing attack on the BJP candidate, condemning the reckless and cowardly nature of targeting women. Oro Doyarampara PHO Payu
যে কন্ডিশন নুক ফাইকিয়া অর চিনি বুকুকসং চিনি মধ্যকনি আমারে বিসিনি চিনি বুকুকসং মিয়া যে টাকার জলা চিনি যে মাছ গেদেরং থাং দং ফোর যে সসি সান্নাকে নির্মল দেববর্মানি যে চক্রান্ত বাই নব বিনক বসকাঙনো যে বেও কাসুই বুখা আর ওর ফাইনো ফাইকা 14 জন মতো একদম মানে বেলাই ইনজুর্ড হয়েছে হানি বিসিঙাव খরচাং খরতে ইনজুর্ড খা ইন মকল অনেক অলমোস্ট নুगियां दं हाताबो बेखेरनो बाइजाक याक बाय दा बाय तामम हेरो पाजाक रो गायता बरियन प्रति अंशके बुइमानो अमोसन कल्पना खाइमेन आरोबो ताकसे कके सुदो मोनसे मेवा नामा सिंजा हंकै इन फ्रन्ट अफ पुलिस एसपी निबस कांगसे अमतके बुइ तङै किन्तु खरसा बरना बर आतरका खाइमे हंकै अ पुलिस नेता मिनिंखा अ पुलिस नेता मिनिंखा माने थाना थाके प्रशासन सम्पूर्ण फेलु এবং অম শুধু প্রশাসন বলতে এসপি ডিএসপি নি কগিয়াবো माननीय मुख्यमंत्री नि सम्पूर्ण जगह इंस्ट्रक्शन दंखायसे आमबागिनो प्रक्तिनि कोन एक्शन नाय मिया हेक पुलिस 20 जन के 100 जना 100 जना पब्लिक नो काट के मानो कि दरो जोंनो को सम्पूर्ण अब हाई लेवल नि जे इंस्ट्रक्शन जा आमबागिनो कोन एक लाठी चार्ज मिया मो किन्तु बेले वाना मा सिंसा हायसे एरपर राजनी तिनि जे माननीय मुख्यमंत्री गुरि गुरि साइ दङ আমি কাউকে সারা হবে না হ্যাঁ কাউকে সারা হবে না হ্যাঁ কিন্তু বকো সারা গ্রুপ 1.5 মাস কাম বহাইनो प्रत्येक दिन और बम फाटेव पार्टी बेस थाइन गुली कजाखा तिनिबो गुली फायर खायकिया गुली फायर खाय खरसा बर बुलेट नाखासिनि विजय देव बर्मा कालिकांत पारानि जम्पय जलानि हां खरसा ताबते खरसा किन्तु रमजाय एरेस्ट खाय जायगा पाब्लिक तो स्वाभाविक उग्रंस ने ब्लेम दिखाय तिनि प्रशासननि प्रति बरनि जे आस्था तंमानि जे तिप्रामो थाखायनि हिंतो खाया हिंतो पब्लिक जे पुलिसनि प्रति एकटा आस्था तंमानि अ आस्था ताबा हारि थांबले गाबनि दायसाबा सरकार তিনি বিজেপি সরকার হায়কে মানিক সাহানি নেতৃত্বে যে সরকার চালাইতো বা সম্পূর্ণ প্রশাসন ফেল হয়েছে সম্পূর্ণ পুরা বিনি ন ইনস্ট্রাকশন এবং বিনি নব দাগে যাক অ যে খাইনে রক কারণ খানা খানা মিয়া কাছে নির্মল বাবুনি কিনি কাইসা বিনি ব্রিফিং খানা খানা আর রাজীব বট যে কক সাজাক সিএম বাই কক সাজাক হ্যাঁ তার মানে সিএম খাইতো না বনো তিনি অমহাই দিন রেস্কিউ পুলিশ নিবসকে ওপেন ফায়ার খাইতো খরকে 10 দেবন পুরো গড়াবে তো পুরো শেষ থাকা ঠিক চলন বাকি লাই থাকা কিন্তু মিয়া 20-25 জন কিন্তু বড় ডেট মা খসম কিন্তু বড় কিন্তু মিয়া ঠিক অজ খামো এবং বড় মিয়া চেষ্টা কেপেনো 20-25 জন বড় কিন্তু ঠিক আমো তেপ্রামো থারনো আং যদি সগই আংকে কাসই আংকে কেবল নারমা হন কিন্তু গণদলে কিন্তু কেবল তামং কেবল কিন্তু সেম তিনি কিন্তু গতিমা খসা খামো The incident has significantly heightened tensions in the Tagarjala area, with local residents and opposition parties calling for the Election Commission to take strict action against those responsible to ensure a safe environment for tomorrow's polling. Reported by Simon from Tagarjala, Jini Khora.